नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। सैलाब की सूरत हाल से निमटने में रियासती हुकूमत नाकाम, सिद्धरामैया का इल्ज़ाम। सैलाब से मुतासरा मकामात का मुआयना करें, वज़ीर आज़म से सिद्धरामैया का मुतालबा। सैलाब की सूरत हाल पर कर्नाटक असम्बली का खुसूसी सेशन तलब करने सिद्धरामैया का मुतालबा। गोविंद कारजोल ज़िला निगरान वज़ीर की जिम्मेदारियों से नावाकिफ़, सिद्धरामैया की तनकीद। गुलबर्गा ज़िला में मीलाद के जुलूस पर रोक, मीलाद की इज्तिमाई महफिल मुनक्किद न करने डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की हिदायत। गुलबर्गा में मीलाद के जुलूस पर रोक लगाने के खिलाफ एहतजाज। जुलूस मीलाद पर रोक लगाने के खिलाफ जिलानाबाद में अवामी इत्तेहाद कमेटी का एहतजाज। सिद्धरामैया का बसव कल्याण का दौरा, बी नारायण राव को खराज अकीदत की पेशकशी। अली खान साबिक कारपोरेटर की अवामी खिदमत, नल ना खुलने से परेशान शहरियान तक पहुंचाया टैंकर्स के जरिए पानी। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। कर्नाटक असम्बली के अपोजिशन लीडर व साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने रियासत की BJP हुकूमत पर सैलाब की सूरत हाल से निमटने में बुरी तरह नाकाम रहने का इल्ज़ाम आयद किया है। वो गुलबर्गा में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। सिद्धरामैया ने मज़ीद कहा कि शुमाली कर्नाटक बिलखुसूस कल्याण कर्नाटक के अजला में सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही आई है, लेकिन अफसोस के मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने सैलाब से मुतासरा मकामात में राहतकारी इक़दामात शुरू करने के लिए ताहाल 1 रुपया भी जारी नहीं किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने इस बात पर सख्त इज़हार तअस्सुफ़ किया कि साल 2019 में आए सैलाब के नुकसानात की पाबजाई अब तक नहीं की गई और ना ही मुआवज़ा अदा किया गया। कर्नाटक असम्बली के अपोजिशन लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कर्नाटक के सैलाब ज़दा मकामात का फ़िज़ाई सर्वे करने का पुरज़ोर मुतालबा करते हुए कहा है कि कर्नाटक के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सौतेला सलूक रवा रखे हुए हैं। सिद्धरामैया गुलबर्गा में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सैलाब से मुतासरा दीगर रियासतों में फ़िज़ाई सर्वे किया और इमदाद मंजूर की, लेकिन कर्नाटक को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। सिद्धरामैया ने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कर्नाटक से BJP के 25 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं।
اس کے باوجود ان کی لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ کسی نے سیلاب زدگان کے آنسو پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے باوجود ان کی لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ کسی نے سیلاب زدہ مقامات کا دورہ نہیں کیا، اور نہ ہی بی جے پی کے کرناٹک سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کے پاس اتنی جرت ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی یا پھر امیت شاہ کے سامنے کرناٹک کے پریشان حال عوام جن کی پریشانی دور کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا کو لب کشائی تک نہیں کر سکے۔ کرناٹک اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر و سابق چیف منسٹر سدرامیہ نے گلبرگہ ضلع کے نگران وزیر گووند کارجول کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گووند کارجول ضلع نگران وزیر کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہیں۔ سدرامیہ آج گلبرگہ میں اخباری کانفرنس کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گووند کارجول نے مئی میں گلبرگہ کا دورہ کیا تھا، اس کے بعد سے آج تک انہوں نے گلبرگہ کا دورہ نہیں کیا، حالانکہ سیلاب زدہ مقامات کے عوام کے آنسو پوچھنے کے لیے انہیں گلبرگہ آنا چاہیے تھا۔ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ واسو ریڈی وجیا جوتسنا نے آج ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے گلبرگہ شہر اور گلبرگہ ضلع کے مختلف مقامات میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے موقع پر نکالے جانے والے میلاد کے جلوسوں پر روک لگا دی ہے۔ سرکولر میں ڈپٹی کمشنر گلبرگہ نے واضح کیا ہے کہ کووڈ-19 احتیاطی تدابیر کے پیش نظر میلاد کے جلوس نہ نکالے جائیں اور نہ ہی عوامی مقامات پر ہجوم کی شکل میں اکٹھا ہو کر کسی قسم کی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ نے سرکولر میں مزید ہدایت دی ہے کہ گلیوں اور محلوں میں بھی رات اور دن کے اوقات میں میلاد کی اجتماعی محافل بھی منعقد نہ کیے جائیں۔ مساجد درگاہوں میں کووڈ-19 کے حفاظتی تدابیر کی سختی سے پابندی کرنا لازمی ہوگا۔ عوامی مقامات پر لاؤڈ اسپیکر، ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم، ڈی جے کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ، رضا اکیڈمی گلبرگہ اور دیگر تنظیموں کی جانب سے کل شام مسلم چوک گلبرگہ پر گلبرگہ میں میلاد کے جلوس پر روک لگانے کے خلاف پرزور احتجاج کیا گیا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر پچھلے 42 سالوں سے گلبرگہ میں میلاد کا جلوس نکالا جاتا رہا ہے۔ میلاد کا جلوس ہر سال مسلم چوک سے نکالا جاتا رہا ہے۔ اس سال کووڈ-19 کے احتیاطی تدابیر کے تحت کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ اور کرناٹک مائنورٹی ڈپارٹمنٹ حکومت کرناٹک کی جانب سے سرکولرز نکالتے ہوئے میلاد کے جلوس پر روک لگا دی گئی ہے۔ مظاہرین نے سرکولرز کی کاپیاں پھاڑتے ہوئے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس میلاد النبی کے انعقاد کی اجازت دینے کا پرزور مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ میلاد کے جلوس میں کووڈ-19 کی حفاظتی تدابیر کی مکمل پابندی کرتے ہوئے چہرے پر لازماً ماسک لگایا جائے گا، سینیٹائزر اور سماجی دوری کے لزوم کی سختی سے پابندی کی جائے گی۔ میلاد کے جلوس کو مختصر اور محدود بھی کیا جا سکتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر میلاد کے جلوس پر روک لگانے کا سرکولر واپس نہیں لیا گیا تو اس سے گلبرگہ کے مسلمانوں بالخصوص جھانکیاں نکالنے والے نوجوانوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ روک لگانے کے باوجود میلاد کا جلوس نکالنے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں، جس سے صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے۔
डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, एडवोकेट वहाज बाबा, अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, इम्तियाज़ सिद्दीकी, हाफिज़ मोहम्मद अजहर, रईस बेअलीफ, फारूक पंजा, कलीम अहमद एडवोकेट के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान और नौजवानों की कसीर तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड, कर्नाटक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और गुलबर्गा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुलबर्गा में जुलूस मीलाद पर रोक लगाने के ख़िलाफ़ जीलानाबाद अवामी इत्तेहाद कमेटी MSK मिल्स गुलबर्गा की जानिब से आज शाम खदीर चौक MSK मिल्स गुलबर्गा में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। सरगर्म समाजी कारकुन नौशाद अली ने कहा कि कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को ईदैन के एहतमाम से रोका जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मौके पर कोविड-19 की पाबंदियों को मुसलमानों ने कबूल किया, लेकिन मीलाद के जुलूस के इनेकाद के लिए किसी भी तरह की रोक या पाबंदी को मुसलमानान गुलबर्गा हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। नौशाद अली ने पुरज़ोर मुतालबा किया कि जुलूस मीलादुन नबी महदूद और मुख्तसर पैमाने पर निकालने की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन लीडर कर्नाटक असम्बली सिद्धरामैया साबिक चीफ मिनिस्टर ने आज गुलबर्गा, अफजलपुर, जवर्गी ताल्लुकात के सैलाब से मुतासरा देहातों का दौरा करते हुए सैलाब से हुई तबाही, इमारतों, सड़कों, पुलों और फसलों को हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। सिद्धरामैया कल सुबह बेंगलुरु से तैयारे के ज़रिए गुलबर्गा पहुँचे। उन्होंने कल बीदर ज़िले का और आज गुलबर्गा ज़िला का दौरा करते हुए सैलाब से मुतासरा देहातों का मुआयना किया। सिद्धरामैया ने गुलबर्गा, अफजलपुर, जवर्गी ताल्लुकात के सैलाब से मुतासरा कई एक देहातों का मुआयना किया और फसलों की तबाही से परेशान हाल किसानों के अहवाल की समाअत भी की। साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने भीमा नदी के सैलाब की जद में आए सरड़गी बी, कोडी ब्रिज, कट्टी संगामी ब्रिज, सरड़गी ब्रिज का मुआयना किया। साबिक चीफ मिनिस्टर व अपोजिशन लीडर कर्नाटक असम्बली सिद्धरामैया ने शाहपुर तालुके के अनबरोज़े का भी मुआयना किया। भीमा नदी में आए सैलाब के नतीजे में अनबरोज़ा मुकम्मल पानी में घिर गया था और इस देहात का राबता ही मुनक़ता हो गया था। सिद्धरामैया ने अनबरोज़ा में दरगाह हज़रत सैयद शाह मेमन तवक्कली में हाज़री दी और दरगाह शरीफ की बुलंदी से भीमा नदी का मुशाहिदा किया। इस मौके पर हज़रत सैयद शाह मुख्तार पीरा तवक्कली सज्जादा नशीन ने सिद्धरामैया को हज़रत मेमन तवक्कली की मुख्तसर सवाने और अनबरोज़े में हुई सैलाब की तबाही से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर शरण बसप्पा दर्शनापुर, रुकन असम्बली शाहपुर, डॉक्टर अजय सिंह, रुकन असम्बली जेवर्गी साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के हमराह थे। कर्नाटक असम्बली के अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया साबिक चीफ मिनिस्टर ने बसव कल्याण तालुके के सैलाब से मुतासरा देहातों का मुआयना करने के लिए कल बसव कल्याण का दौरा किया। उन्होंने बसव कल्याण के आजहानी रुकन असम्बली बी नारायण राव की समाधि पर फूल माला चढ़ाई और इस मौके पर इकट्ठा हुए बी नारायण राव के हामियों, कांग्रेस के कारकुनान व अहदेदारान के इजलास को मुखातिब करते हुए सिद्धरामैया ने बी नारायण राव को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। सिद्धरामैया ने कहा कि बी नारायण राव से उनके 40 साला तवील देरीना रवाबित थे। बसव कल्याण में अनुभव मंडप की तामीर के लिए बी नारायण राव की कोशिशों का जिक्र करते हुए
सिद्धरामैया ने कहा कि बी नारायण राव ने अनुभव मंडप की तामीर के लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे। साबिक चीफ मिनिस्टर व अपोजिशन लीडर कर्नाटक असम्बली सिद्धरामैया ने सैलाब से तबाह हुई फसलों का मुशाहिदा किया और किसानों से उनके अहवाल की समाअत की। किसानों ने सिद्धरामैया से शिकायत की कि उन्हें ताहाल किसी किस्म की सरकारी इमदाद नहीं मिली है और हुकूमत का कोई नुमाइंदा एमपी या सरकारी ओहदेदार उनकी मदद के लिए नहीं आए हैं। बीदर से एटीवी न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। अली खान साहब साबिक कारपोरेटर अवामी समाजी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। उनके भाई खुर्शीद खान भी समाजी कामों में अली खान का भरपूर साथ देते हैं। अली खान रुकन असम्बली बीदर रहीम खान के भाई हैं। सैलाब की वजह से गुलबर्गा शहर की आबरसानी बुरी तरह मुतासिर हो गई। यूँ तो गुलबर्गा शहर में मौसम गर्मा में किल्लत आब का मसला दरपेश होता है, लेकिन इस बार बारिश के दिनों में भी नलों के न खुलने से शहरियान गुलबर्गा को किल्लत आब के मसले का सामना करना पड़ा। 10-12 दिन तक नलों के न खुलने से शहरियान काफ़ी परेशान थे। ऐसे में अली खान साहब साबिक कारपोरेटर सामने आए और उन्होंने न सिर्फ अपने हल्के इंतखाब वार्ड नंबर 2 में बल्कि दीगर कई महलों में भी टैंकर्स के ज़रिए पानी की मुफ्त सरबराही का इंतज़ाम किया। अली खान साहब ने कई मसाजिद को भी पानी की सरबराही की। वज़ू के लिए पानी नहीं था, अली खान साहब कारपोरेटर साहब हमारी मदद किए। नमाज के लिए मस्जिद को पानी भेज दिए। 1 ट्रंक पानी खाली कर रहे हैं। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है। अल्लाह उनको जज़ाकल्ला इसका खैर दे, इसका अजर दे। अल्लाह उनको कामयाबी दे, सेहत अफजाई करें दे। अल्लाह उनकी कमाई में तरक्की दे। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। ಹನುಮಾನ್ ಗುರೂಜಿ ವಶೀಕರಣ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಚೋಟಾನಿಕಲ್ ಭಗವತಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರು. ರುದ್ರಕಾಳಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುರೂಜಿಯವರು ರಾಜಮೋಡಿ, ರಕ್ತಮೋಡಿ ಹಾಗೂ ತಾಳೆಗರಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್, ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣಕಾಸು, ದಾಂಪತ್ಯ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಜನವಶ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಶ, ಸ್ತ್ರೀ ವಶ, ಪುರುಷ ವಶ, ಶತ್ರುವಶ ಇನ್ನಿತರ ಕಠಿಣ ನಿಗೂಢ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಾಂಗೀರ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಖಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕೇರಳ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಹಾರ. ರಾಜಮೋಡಿ, ರಣಮೋಡಿ, ತಂತ್ರಮೋಡಿ, ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಳಿ ಮೋಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಚೌಡಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕಲಹ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಲು ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8951340109.